الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dewede mize mao sin ko bo ba chio pon gon le gbadali mao ma ki adibo le gba ena mo temede do plopo mi don le o mi do para mao a kholu gba gada ma so gondo a kholu de do lebise bo lebise de sieton bo lebise na vo bo mao wa ken wiye ma vo mao ene o mi de pedo na mi bi afifa do ma vo mao to na no konto mi don anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to na do ma vo mao don ni tin pepo ati mede pepo wa zon lebise patapata kakawaje mede de afozedo afodome medagbe ni letonji le blanu mao ton ena no podo mi ton lepo de mi bi ame ni le do moja mi biona mi o wanyina to mi ton le de Royal TV Benin sin kanji le bi agbavi Royal TV de alon mi ton bo wele bi senu mi no do wanyina mi ton na to ron ta na to segbe mi ton na to se nu yi de to lo me na to so se ma ho le blanu ma o ton achiri bi bo ton ena no podo do plopo mi don lepo nukun mi no de pon mi na mi de nukun lo ma ton alo mi ton de mi zebo de portable mi don lo le rene ma o ma ki adbo mi akuse mo mi ve ma o ni jale bo blodo mo na do plopo mi don le mi o meche le mi podi de me bi se mi yuen do ro te sian zan wi yin aholuzan de yin jimazan bo gande ki ko de me bi se mi aso pa mi apan ko masrasi bona do mi jenu kia ma o gbe ete kayin ho nu pipon de mi hen wa mi de le de kan ho yo me mi o meche ile mi ni do mi pon gbe de zan mi de din le blanu matin gbali de pepe ho gama do le blanu asonfi ozuma do le blanu asuma do le blanu asi ozuma do le blanu ovima do le blanu toma do le blanu e wa khazan so gbe lo me na mi na blogun bo le blanu na gobio ahun ken do plopo mi ton le ton me bo ahun ken mi ton na bo bona do le blanu nítorí do zimale ahun ken de sien ahun ken mo godon le ile mlo do le blanu ahun ken le di wa sien to lo me do plopo mi don le mi di ke mi ni ayi nu konto mi don anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam si hokon na nu ezizan de ba do mi ni zan ba ahun ken mi don na to bo mi ado le blanu nyande wa imo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo do ne do zimale hi nu konto che anabi muhammad ahun ken mi don esien fide mele bi se de aviya de bo avivide mi o jeflen nu mi ako fide mele so de nu ko de ne lo mi o so jeflen nu kiko mi do en la lopo mi ma do le blanu pa lo de pe me le blancho de ma de nu kun mi anabi wa de kikan se do zimale akabi ba do do zimale ahun kemi do ni bobo mi ado le blanu a edo mo e ma ri wenzagun ma o ton wa de di do ne de gbe logbe di osu de di do o de tin de ganyo me zedo wa lo to me bo zedo zizan to me bo pon do zimale ahun ken to na bo bo yun ma wi ya kabi ahun ken to ma bo ahun ken to na bo pa ado le blanu titan de nde nu konto mi don ana muhammad sallallahu alaihi wasallam edo nyan lo dino wa edo zimale irhamil yatim edo ni amotocho vile
vide to kubo jodo le edo anu wa dagbe na ye no wa dagbe na vide to kubo jodo le rentrer di be fi roton le bi se be asome to cho vide de come de kate de kweto egbe pa ka bi de kweto egbe nítorí dọ́símọ̀ lè má mọ̀ fi ní tí ó tú wí ọ̀sán bọ̀ wíkọ́ mẹ́kú yọ mẹ́dán èdè gbìgbìlédò ìmọ̀ pẹ́ wádé mímú ẹ̀ la ilaha illallah wádé mímú bá màkà kọ́ fi ní tí ó kọ́ náà kákí ó fún tó kọ́ náà màkà ń gbọ́ kákí tó kọ́ náà ẹ má mọ̀ zànfọ́n ní kú ẹ̀sán bọ̀ ẹ má yà zọ́mẹ́ àmà sọ̀rọ̀ ní zànfọ́n ní ndúdú ànábì dọ́símọ̀ lè ní ìdọ̀ mímú tọ́jú ọ̀fìlẹ̀ mìínú wà dàgbé ayé ń dè é kéde tèdín ẹni máa wá tìn mí di kémi zédò sísan mi tán lẹ́mẹ̀ bó fúlín dọ́símọ̀ lè yọ pọ́ ẹni lẹ́ gbèròpó ja miọ́súlẹ̀ fírí ìtọ́lẹ̀ yìí miọ́súlẹ̀ mìíràn yìí bó jó mi tán lọ́lẹ́ tó nínú mi mọ̀ tọ́jú ọ̀fílẹ̀ mínú wà dàgbé ayé wọ́n sàhárà àsáhù nínú mi gódò nínú mi mọ̀ tọ́jú ọ̀fílẹ̀ ànábì dọ́símọ̀lẹ̀ yànlọ nínú sálọgbọ̀n tánà kọsún ní àmọ̀ tọ́jú ọ̀fílẹ̀ dógógbọ̀n kó edó àkán akọlọ́sẹ̀mà ní kó edó àkán lọ́kìn alọ́gbọ̀n tánà mọ̀jẹ́ ní àdé ńlù chale no na touch of idu de nedu ade leme e me lazima le khona bi khome bodu kokro na de yon bodu bolan de yon bodu spaghetti de yon lole ando lazima le wi oni kho ko so don po gigbo ne kabi lole ando lazima le mi ba o gali do si mene wi oni fan gali ne kabi ndudu de oji won pen de o sien bo fi roton le ma so du khosu ma du ndudu ene wi an si touch of idu ni du eyin mo ndudu de yin ndudu jo ndudu bo khosuno mo khometo no huwe bwanu duwe wi anon na to chofi monu ko to mi to ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ekun mi gbon e mo fo de ko to mema e so di do mi lo zimele mi le pepe de zizan dagbe ni zana to chofi e pe to mo ko don ahun kin to na bo nu e bi bana blo bo yin dagbe ma o na gwa lo ne bo na mo nu ni bo yi wa podo ye ipo bonu awa ede ina mo dagbe ni ina mo nu ene wa kodo ye ipo ma ona go ala do plopo mi don le mi o mechele mi hodi mi se ma ona na do plopo mi don le blo mi mo touch of ile bo ide lele sa e ma mo kwe bo ya zome do ya zome e ma mo kwe bo do nu bo gbe azome na ndudu yi afoma de kone gba fodo kone do endogo madike ni mo madike ni jedo lo ma le to mi to ma timblo ni ade mo blo le blan ma o ton ina ho do jiwe ri meje le blanu ma ozo ina won do jiwe bo neyin ndagbe de ba de le bi se aloto ina de pipla bi se wu eyo yin pon nu kan to mi dan de ze da ina do plopo mi tan le ayin malenu yi wa lo yobo yizan ni amayin malenu yi wa lo yobo yizan wa lo yo ma gbe mi de pepe ni lo mi yibo zan eni na zo mo mi amo ahun ke mi dan ina bo bo na yan ma wi ma na di ke ba ahun ke mi dan ina tin le ahun ke de bo we de ma ogun le bi se mi won ina to mi no de Royal TV Benin sin kanjile bi se dagbe ma o ton de tin podo mi po e ma gble le pon u fi esa de tin podo plopo mi do le po de kan yo me ma o na ze se na do plopo mi do le bo mi asonu wa bo asonu mo mi de le podo jijo opo mi ando mo bo ze te ton prado mo bona do zimale wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله